Burkina jamana olu kɔni ye Nations Unies ka lasigiden min bi u fɛ u y'a gɛn dɛ, u y'a gɛn bi, u y'a gɛn k'a da yira ko la fɛn min t'a da don yɔrɔ ye, u y'a gɛn k'a sen yira ko la fɛn min t'a sen don yɔrɔ ye, u y'a gɛn ka sababuya kɛ ko a ma dan a dayɔrɔ la, u y'a gɛn ka sababuya kɛ ko a sen yira ko la ko min bɛ dankari Burkina jamana la. Gouvernement ka communiqué filɛ. Le gouvernement de Burkina Faso, après avoir découvert le rapport du secrétaire général des Nations Unies adressé au Conseil de sécurité intitulé Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso. Ko fɛn min ye Burkina Faso jamana ye k'u kɛlen kɔ ka bɔ a kalama fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ɲɛmɔgɔ n'o y'a secrétaire ye ko a kɛlen kɔ ka sɛbɛnni dɔ ko o ci Conseil de sécurité ma, ko sɛbɛnni min ni a kɔnɔ kuma ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ani kɛlɛ marifa kɛlɛ min bɛ Burkina kɔnɔna la, sɛbɛnni in tɔgɔ de y'o ye. S'indigne du total mépris à l'endroit des autorités et institutions burkinabé, ko burkinabé a ka dusumangoya yira fɛn min ye u ye kɔnniya min ta nin waleya in kɔnɔna la ka ɲɛsin Burkina a jamana ɲɛmɔgɔw ma ani Burkina jamana jɔsenbaw ani a baarayɔrɔbaw ma, qui n'ont été ni associés à son élaboration, encore moins informés des conclusions de l'étude. Ko u ye nin sɛbɛnni min kɛ, u ye nin sɛgɛsɛgɛli min ni u ko tɛ, ko Burkina jamana u ma Burkina jamana ladɔnniya a baara la, a dilantɔ a farali ɲɔgɔn kan u ma ladɔnniya o la, wa u kɛlen ka baara in fana kɛ, u kɛlen ka sɛbɛnni in kɛ u yɛrɛ hakili la, u ka sɛgɛsɛgɛna u kɛlen kɔ k'a kɛ k'a ban fɛnɛ, ko a bannen fana u ma ɲɛfɔ Burkina jamana ye k'a fɔ ko an ye nin sɛbɛnni de kɛ, o de filɛ nin ye, ka u ma o fana ɲɛfɔ Burkina jamana ye, alors que a dun kɛcogo la a man kan tɛ ka kɛ ten. Ni a ye nin ko ninnu kɛ aw kan ka a ɲɛfɔ de k'a fɔ ko nin ko min ni an y'a dilan, nin sɛbɛnni min ni an y'a dilan, walima nin rapport min ni an y'a kɛ a kan ka ci jamana ma de, k'a fɔ a kan ka ci jamana ma de. N'a cira jamana ma, jamana b'a ka jaabi di a la, jamana b'a fɔ a ye nin min di ka na nin y'a kɛcogo ye nin t'a kɛcogo ye, jamana b'a fɔ a ye nin min di ka na nin yɔrɔ in an ye nin faamu an ma nin faamu, ou bien jamana b'a fɔ a ye nin yɔrɔ min sɛbɛn a ti kɛ tan dɛ a bɛ kɛ tan de, nka o m'o kɛ, u y'a sɛbɛn u y'a bila ka taa ko k'a sɔrɔ mu sara olu la. En effet, il ressort que ce rapport a été élaboré par une équipe spéciale pays, coprésidée par la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Ko a yira k'a fɔ ko nin sɛbɛnni min ni a kɛra ko a labɛnna jɛkulu min fɛ o tɔgɔ ye ko spécial pays, ko ko jɛkulu in a labɛntɔla ko u ni Nations Unies ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ko olu fila de jɛra ka nin ko in denfaya ta ɲɔgɔn fɛ. Les informations consignées dans le dit document abordent plusieurs points. Ko u ye kunnafoniya minnu sɛbɛn nin sɛbɛnfɛn in kɔnɔna la ko a bɛ kuma fɛn caman kan, notamment l'analyse de la situation politique, ko fɛn min ye Burkina a politiki bunakun kan, a politique jamana kɔnɔna a politiki bɛ lahala min na ko a kuma n'o kan, militaire et sécuritaire fɛn min ye a lakanako a n'a finitigilakaw ka lahala ko kuma na o fana kan, les violations graves commises contre les enfants, ko fɛn min ye bagama min ani sariya sɔsɔ min ani degun ni bingani wale minnu caman bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma, ko ka sanga ni Nations Unies ka dakunya dɔ ye ni o ye résolution 16/12/2005. Dans un style narratif citant indistinctivement les terroristes et les institutions de la défense et de sécurité du Burkina Faso, ce rapport qui ressemble à une compilation d'affirmations sans fondement et de contre-vérités ne comporte en annexe ni copie de rapport d'enquête ni arrêt de justice pour étayer les cas prétendus de violation contre les enfants attribués aux vaillants combattants burkinabés. Ko nin sɛbɛnfɛn min n'u ye a sɛbɛntɔ la ka Burkina fintigilakaw Burkina jamana ka ani bingani walekɛlaw ani jatigɛ walekɛbaw ka olu bɛɛ gosi bere kelen na k'olu bɛɛ bila sen kelen kan nin sɛbɛn in kɔnɔ, ko sɛbɛn min fana a bɔlen don fɛn de fɛ fɛn min
n'u kɛlen don ka kuma caman de kɛ a kɔnɔna na minnu ti tiɲɛ ka fɛn caman sɛbɛn a kɔnɔna la minnu bɛ yen nɔ ni jɔsen t'u la ni dalilu foyi t'u la wa o fana kɔfɛ k'u ye sɛbɛnni min kɛ ko normalement n'i ye nin sɛbɛnni sugu kɛ rapport minnu kɛra o rapport olu jaabi olu kan ka fara a kan de walima sariya tigilamɔgɔw ye sariya minnu ta walima u ye kiiri minnu tigɛ k'a fɔ ko bin kɛra nin denmisɛnnin ninnu kan o fana kan ka fara a kan de nka aw y'a jira k'a fɔ ko rapport in ko conclusion de don ko a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw de kɛ mais sɛgɛsɛgɛli ninnu ma fara a kan normalement sɛgɛsɛgɛli ninnu kan ka fara a kan de donc ko u ma o fana kɛ nin rapport in kɔnɔna la min b'a jira k'a fɔ ko nin bingani kɛra nin bingani kɛra nin bingani kɛra ka ɲɛsin denmisɛnninw ma jamana finitigilakaw fɛ parce que o kɛlen don ka sɛbɛn rapport in kɔnɔ ko jamana finitigilakaw de taalen don bin jamana yɛrɛ denmisɛnnin fitininw kan o de b'a kɔnɔ ko aw bɛ se ka taa nin jalakisiliw ta cogo di ka taa nin sɛbɛnni sugu kɛ cogo di ka taa nin conclusion sugu kɛ cogo di nin bakuruba fɔli sugu kɛ cogo di ka taa nin ko sugu ninnu kɛ aw ye enquête min kɛ o enquête sɛbɛn t'a kɔnɔ sariyatigi min fana y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasi dɔ binna denmisɛnnin kan o fana t'a kɔnɔ donc o tɛ kuma f'u ye donc ni ye ka finitigilakaw ka u jalaki ka mɔgɔw siran u ɲɛ ka finitigilakaw tɔgɔ tiɲɛ ka finitigilakaw mangoya et surtout waati la waati min ni finitigilakaw bɛ ka sebagaya sɔrɔ jugu kan u bɛ ka sebagaya sɔrɔ terrorisiw kan waati min na ni fɛn min ye jamanadenw u bɛ ka danaya sabati ka ɲɛsin finitigilakaw ma. Le gouvernement regrette profondément que ces informations aient été compilées et publiées par l'équipe spéciale pays sans même associer les structures compétentes burkinabé. Ko afana ko ni nimisala ko ye ka sababuya kɛ fɛn min ye nin jɛkulu min ye nin baara in kɛ n'o ye spécial pays ye k'u ye nin sɛbɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan ka a sɛbɛn ka a bɔ ka tila k'a cɛni fɛnɛ k'a sɔrɔ Burkina yɛrɛ kɔnɔna la cakɛda minnu ɲɛsinnen don nin ma u m'u sara olu la ma olu fana lakodɔnniya a ko la. Toute chose qui aurait permis d'avoir une lecture plus complète et non biaisée de la situation des enfants dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. Ko komi kun bɛ se ka kɛ sababuya ye ka na ni ɲɛfɔli caman ye ka na ni faamuyali caman ye min kɛbala bɛ kɛ sababuya ye sɛbɛnni a bɛ kɛ sɛbɛnni nɔgɔlen a bɛ kɛ fɛn dafalen a nkalon caman bɛna kɛ a kɔnɔna la et surtout sɛbɛnni bɛ ka kɛ fɛn min kan n'o ye denmisɛnninw ye denmisɛnnin minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛdagaw kɔnɔna la yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Vidéo a y'a aimé aw ka partager aw ka cœur caman bila. Le gouvernement s'étonne de la persistance de certains agents du système des Nations Unies au Burkina Faso dans l'utilisation avec légèreté et à dessein des terminologies équivoques cachant une volonté manifeste de légitimation ou de requalification de la barbarie dont le peuple burkinabé est victime depuis une décennie. Ko fana ko fɛn min ye Burkina jamana ye ko u dabali bannen don ka sababuya kɛ fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba a ka baarakɛyɔrɔ minnu b'olu fɛ yen nɔ wele tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'olu fɔ tɔgɔ sugu dɔw la u b'a fɔ ni nɔgɔya tɔgɔ sugu minnu na ensuite u b'a fɔ ni ŋaniya sugu minnu ye fɛn minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ sababuya ye ka bingani wale cɛjugu minnu bɛ ka ta ka Burkina jamana sɛgɛrɛ ka jo di olu ma minnu bɛ ka kɛ sababu ye ka joli caman bɔ Burkina kɔnɔna la. Une mise au clair officielle sans équivoque avait pourtant été faite le 25 mars 2025 suite à une convocation des représentants des 10 agences. Ko k'a sɔrɔ ko kangarida delila ka kɛ ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma diɲɛ seleke naani tɔnba ka baarakɛla minnu bɛ yen ko a kangarida kɛra marisi kalo tile 25 san 2025 ko o welela ka ɲɛfɔli k'u ye nin ko ninnu na ka nin ko ninnu lajɛya u ye. Pour sa responsabilité dans la coprésidence de l'élaboration d'un rapport compilant des données sans source objective ko fɛn min ye Nations Unies ka lasigiden min bɛ yen ka sababuya kɛ a y'a sen don nin ko in na
ka fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan ka kumaw fara fara ɲɔgɔn kan walima ka sɛbɛnninw fara fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnni minnu bɛ yen nɔ ni dalilu tɛw la wa fɛn minnu fana bɛ yen nɔ ni hali daluya kɔfɛ a bɔyɔrɔ fana jɛlen tɛ yen bɔyɔrɔ sanuman tɛ yen sans preuve ni justificatif ko daluya ta a la wa ɲɛfɔcogo fana ti a la fɛnɛ véhiculant des informations graves et mensongères fɛn min ye ka kunnafoniya ngalon ka olu cɛri ani kunnafoniya lankolon ka olu cɛri. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Madame Carole Flore, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire Burkina Faso. Ko nin ngalon nunun kama, nin ngalon nunun cɛrni kama, nin baarakɛcogoya nunun kama, nin ŋaniya nunun kama, ko fɛn min ye Nations Unies u ka lasigiden min bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ ye ko Carole Flore tɔgɔ in tɔ a ɲaga gɛlɛn ni ale ye u ka ɲɛmɔgɔ ye ko wa ko k'a daminɛ bila sa ko a déclaré persona non grata ko ale ka Burkina sigi tɛ bɛn tuguni ko ale tɛ dunan ɲuman ye bilen dunan min don ko a kanunen tɛ Burkina bilen dunan min don ko a ka sigili tɛ bɛn Burkina bilen dunan min don ko Burkina mɔgɔ tɛ a la bilen dunan min don fana ko a ka Burkina Faso a ka yen bila kuma kɔrɔ dɔ ye jantikɛ ni a ye ale ka to Burkina bilen sabula ale ka taabolo o ti bɛn donc ale déclare la persona non grata en confirmant des informations de manière unilatérale sans les documenter par des preuves juridiques acceptables à travers un rapport porté devant une instance aussi stratégique que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement estime au regard de tous les graves écarts constatés et pour préserver et renforcer les acquis importants de la coopération entre le Burkina Faso et les Nations Unies que Mme Carole n'est plus une interlocutrice crédible. Le gouvernement de Burkina Faso réaffirme son adhésion aux idéaux de l'Organisation des Nations Unies dont il salue les apports dans le contexte de défis sécuritaires et humanitaires. Il réitère sa totale disponibilité à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies à travers des représentants et des équipes pays résolument engagés dans un accompagnement vrai et sincère. Ni ye kunnafoniya min ni a bɔra Burkina Faso jamana yɔrɔ bi ntɛnɛn ka bɛn utukalo tile 18 san 2025. Communiqué laban na Burkina jamana y'a yira k'a fɔ ko Nations Unies bonya bolu yɔrɔ diɲɛ seleke 4 tɔnba bonya bolu yɔrɔ u ye wulikajɔ min kɛ walasa ka Burkina dɛmɛ o bonya bolu yɔrɔ u tɛ fɛ ko bonya cɛ nka ni muso in ye baara sugu minnu kɛ kangare minnu dara a ye a n'a bɛ ka continuer ka baara kɛ cogo min na ko olu de ka laɲini ye olu ni Nations Unies cɛ a ka kɛ cogo min na a ka ɲɛ cogo min na a ka jɛya cogo min na ko ni muso in tora ten ni muso in tora yen a ka to nin baara ninnu na o tɛna na se ka sira sɔrɔ donc ko o kama muso in a ka Burkina bila o k'a falen mɔgɔ la mɔgɔ min lafaamulen don o k'a falen mɔgɔ